जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरस्तस्य श्रीमद् स्वामी भाई चरणविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। ग्लोरीज टू द assembled devotees. हरे ओ ग्लोरीज टू द assembled devotees. ओ ग्लोरीज टू द assembled devotees. जय श्री श्री गुरु गौरांग जय। शिल प्रभुपाद की जय। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 24, Text number 19. आज हामीहरू अध्ययन गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 24 श्लोक संख्या 19 बाट। ayam siddha-gaṇādhīśaḥ. ayam siddha-gaṇādhīśaḥ. sāṅkhyā-ācāryaiḥ susammataḥ. sāṅkhyā-ācāryaiḥ susammataḥ. Kapila ākhyāṁ. loke kapila ākhyāṁ. gantā te kīrti-vardhanaḥ. gantā te kīrti-vardhanaḥ. ayam siddha-gaṇādhīśaḥ. sāṅkhyā-ācāryaiḥ susammataḥ. loke kapila ākhyāṁ. gantā te kīrti-vardhanaḥ. ayam siddha-gaṇādhīśaḥ. sāṅkhyā-ācāryaiḥ susammataḥ. loke kapila ākhyāṁ. gantā te kīrti-vardhanaḥ. ayam this personality of Godhead. Personality of Godhead. यो भगवान siddha-gaṇa सिद्ध-गणा of the perfected sages. सिद्ध मुनिहरूको adhīśaḥ the head. प्रमुख sāṅkhyā-ācāryaiḥ by Acharyas expert in Sankhya philosophy. सांख्य दर्शनमा दक्ष आचार्यद्वारा su-sammataḥ approved according to Vedic principles. वैदिक नियम अनुसार मान्य loke in the world. संसारमा kapilaḥ iti कपिला इति as Kapila. कपिल को रूपमा ākhyāṁ आख्याम celebrated. विख्यात gantā he will go about. वहाँ घुम्नु हुनेछ te your तपाईको kīrti fame. फेम यस vardhanaḥ increasing. बढाउँदै. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. जय. Your son
will be the head of all the perfected souls. He will be approved by the Acharyas, expert in disseminating real knowledge. And among the people, he will be celebrated by the name Kapila. As the son of Devahūti, he will increase your fame. अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको छ कृष्णकै पार्श्व मूर्ति अभयचरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्री प्रभुपादजीले। अनुवाद। तपाईको पुत्र समस्त सिद्धगणहरूमा अग्रगणी हुनेछ। उहाँ वास्तविक ज्ञानको प्रसार गर्नमा दक्ष आचार्यहरूद्वारा मान्य हुनुहुनेछ र मनुष्यहरूमा उहाँ कपिल नामले विख्यात हुनुहुनेछ। देवहूतिको पुत्रको रूपमा उहाँले तपाईको यशलाई बढाउनुहुनेछ। Sankhya philosophy is the philosophical system enunciated by Kapila, the son of Devahūti. सांख्य दर्शन देवहूतिको पुत्र कपिलद्वारा प्रतिपादित दार्शनिक पद्धति हो। The other Kapila, who is not the son of Devahūti, is an imitation. दोस्रो कपिल जो देवहूतिको पुत्र हुनुहुन्न नक्कली हो। This is the statement of Brahma, and because we belong to Brahma disciplic succession, we should accept his statement as a real Kapila is the son of Devahūti, and that real Sankhya philosophy is the system of philosophy which he introduced and which will be accepted by the Acharyas, the directors of spiritual discipline. यहाँ ब्रह्माको कथन छ, तर किनकि हामीहरू ब्रह्माको शिष्य परम्परामा सम्बन्धित छौं, अतः हामीहरूले उहाँको कथनलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ र असली कपिल देवहूतिका पुत्र नै हुनुहुन्थ्यो र वास्तविक सांख्य दर्शनको सूत्रपात उहाँद्वारा भयो, जसबाट आध्यात्मिक प्रवर्गको सञ्चालित आचार्यको रूपमा स्वीकार गरिनेछ। The word su-sammataḥ means accepted by persons who are counted upon to give their good opinion. सुसम्मत शब्दको अर्थ हो ती व्यक्तिहरूद्वारा स्वीकृत जसको अभिमतको महत्त्व हुन्छ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। यं स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतं तमोन्धुं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीन्। मुखं करोति वाचालं फल्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं निरतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। So here we see Lord Brahma explains to Devahūti that she is going to have a wonderful son who will be none else but Supreme Personality of Godhead. त यहाँ हामीहरू देख्न सक्छौं कि ब्रह्माजीले देवहूति मातालाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईको अद्भुत पुत्र हुनेछ जो अरु कुनै कोही नभएर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नै हुनुहुनेछ। And you see, we learned already that she is going to get the son not just because she wanted to get, okay, I want, just whimsically. No. र यहाँ हामीहरूले देखिरहेका छौं कि उहाँले कसरी केवल पुत्र पाउन मन लाग्यो भनेर त्यतिकै भनेर प्राप्त गरेको होइन। Because she was following the process which was given by authorized souls, and she was, it's explained before, that she was in the mood of giving and sacrificing something. किनकि उहाँ चाहिँ आचार्यले बताउनु भएको मार्गको अनुशीलन गरिराख्नु भएको थियो र उहाँ आफू केही त्याग गर्नको लागि परित्याग गर्नको लागि पनि तयार हुनुहुन्थ्यो। Very often in this material world we have to sacrifice something. यस भौतिक संसारमा धेरै समय हामीले केही न केहीको परित्याग त गर्नै पर्छ।
And this is only introspectively we have to check what we are sacrificing for the most. र हामीहरूले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ के का लागि म यो परित्याग गर्दैछु. Most probably this is families, this is society, this is our land we are living for in this, in this country. या त हामीहरूले आफ्नो घरको लागि, परिवारको लागि अथवा जुन धरतीमा बस्दैछौँ यो देशको लागि इत्यादि परित्याग गरिरहेका हुन सक्छौँ. But it's all things temporary because it's Bhagavatam explains janasya moho yamaham mameti. Everything is temporary, and once we will be out of this body, everything will be practically as a dream, as useless. तर श्रीमद् भागवतमले त बताउँछ कि यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ क्षणिक हुन् र जब हामीहरू यो क्षणिक चीजबाट निस्किन्छौँ बाहिर हामीलाई लाग्छ कि सबै त सपना जस्तो थियो. And the easiest way, of course, to sacrifice 10 rupees in Gundi, because we don't want to sacrifice our time, we don't have time, we don't have any priority for the higher cause. So it's easy to be pious by sacrificing money, but this is the least thing we can do. र सबभन्दा सजिलो हामी चाहिँ 10 रुपैयाँ डोनेसन बक्समा राखिदिएर त्याग गरेर देखाउन सक्छौँ किनकि हामीहरू समय दिन सक्दैनौँ, आफ्नो शक्ति दिन सक्दैनौँ र कम्तीमा मैले पैसा दिइरहेको छु भनेर आफ्नो प्रयोग गर्छौँ. And you see, most of the people, they, after this material enjoyment, yet indriya prithaya pranoti in this material world, which manifests in different ways. र यस संसारमा व्यक्तिहरू आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिलाई अलग-अलग किसिमबाट सञ्चालित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्. And we can see also Devahūti, she was doing tapasya for the husband. She was not a whimsical woman. Okay, I want this, I want that. Okay, let's go to Bhagbatini. I want this, get me this jewelry. No, she was doing tapasya and she was serving husband. र यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ कि देवहूति माताले पनि तपस्या गरिराख्नु भएको छ, दिव्य तपस्या गरिराख्नु भएको छ, उहाँको पतिको सेवा गरिराख्नु भएको छ. यस्तो हैन कि मलाई जे मन लाग्छ त्यही त्यहाँ जाने भाटपडी जाने, मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो डिमान्ड गरिराख्नु भएको छैन. And by the way, she was the daughter of the king, Manu. She was living in the palace with all facilities. र त यो त सर्वविदितै छ कि उहाँ त सम्राट मनुको पुत्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राजदरबारमा बस्नुहुन्थ्यो. See, but when she was following the authority, when she was introduced to the sage Kardama, she was following the authority. Okay, she accepted the husband and started to serve him in very menial way. तर जब उहाँ चाहिँ आफ्नो पतिसँग उहाँको भेट भयो, विवाह भयो, तत्पश्चात उहाँलाई नै आफ्नो सर्वोपरि मानेर उहाँको सेवा गरिराख्नु भएको थियो. And after long time by serving him, husband noticed, because he was so absorbed in bhakti, he just kind of accepted service from her, but then she was feeling guilty. I have to take care of my wife also. र कयौं वर्षान्तरसँग निरन्तरसम्म सेवा गरिरहेपछि एक दिन भने कर्दम मुनिलाई याद आयो कि म त विवाहित छु र मैले उसबाट सेवा स्वीकार गर्दैछु, उसलाई मैले केही न केही सहयोग त गर्नुपर्छ. And then he took her to all desh bidesh, traveling, got some very nice car for her, all facilities, and they were traveling in heavenly planets, have a picnic for a long time. He gave her 9 daughters, no problem. र तत्पश्चात उहाँले चाहिँ सुन्दर विमान सिर्जना गर्नुभयो, दामी कारमा हालेर सबै देश विदेशतिर सबैतिर घुमाउनु भयो र उहाँबाट 9 वटा पुत्रीहरू पनि प्राप्त भए. He took her to the parlor, and decorated her fully, so she completely changed the appearance. She became very beautiful. She got everything from the husband, basically. र उहाँलाई ब्युटी पार्लरमा लगेर अनेक किसिमको श्रृंगार दियो र तत्पश्चात यति सुन्दर हुनु भन्न खोजेको उहाँले आफ्नो श्रीमानबाट प्रत्येक चीज प्राप्त गर्नुभयो. And being beautiful husband and very, responsible husband, panchasanam vadam vrajet. As soon as certain age achieved, he wanted to take sannyas. Okay, अब म जान्छु ल. र एकदमै महान आचार्य भएका कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँले 50 वर्षको उमेर पुगेपछि अब भन्नुभयो अब पुत्र भयो म जान्छु वनमा. And the wife came to senses. What was the use? I got everything, but I didn't get the main thing. I need some enlightenment. I need some spiritual understanding. र तत्पश्चात उहाँको पत्नीलाई ग्लानि भयो कि मेरो जीवन बर्बाद भयो, मैले सबै थोक त पाएँ तर वास्तविक तत्त्व पाइन, मलाई आध्यात्मिक ज्ञान चाहिएको छ.
So please, okay, you are leaving, okay, I will not just fight with that. I'm okay with that, but you can give me son who will enlighten me. र उहाँले भन्नुभयो ठिक छ हजुर जाँदै हुनुहुन्छ म कुनै किसिमको विरोध गर्दिनँ तर मलाई एउटा पत्र दिएर जानुहोस् जसले मलाई चाहिँ ज्ञान दिन सक्नुहुनेछ। So this is Lord Brahma is saying, the son will increase your fame. र यहाँ ब्रह्माजीले बताउँदै हुनुहुन्छ कि यो पुत्रले तिम्रो यशलाई वर्धन गर्नुहुनेछ। You see, therefore it's very, very important to understand that actually father and mother, they producing generation which can increase the fame. वास्तवमा यो बुझ्नुपर्छ कि मातापिताले जुन सन्तानहरू उत्पत्ति गर्नुहुन्छ उनीहरूले उहाँहरूको यशलाई बढाउनेछन्। In one sense, the disciple and the spiritual master, they are compared to the husband and son, and husband and wife. र एक दृष्टिकोणमा गुरु र शिष्यलाई पनि पति पत्नीसँग तुलना गरिएको छ। And when guru is bona fide and the disciple is honest and faithful, Prabhupada explains that disciple has to be faithful to the order of spiritual master and following very nicely by understanding the manobhishta, by the mood of spiritual master, the baby will be born in the form of bhakti. र शिल प्रभुपादजी वर्णन गर्नुहुन्छ कि जब गुरु चाहिँ प्रामाणिक हुन्छ र शिष्य पनि पूर्ण समर्पणका साथमा गुरुको सेवा गर्दछन् भने निश्चित रूपले त्यसबाट बच्चा जन्मिन्छ जुन बच्चा चाहिँ भक्तिको रूपमा प्रकाशित हुन्छ। And it's not easy at all because bhakti process is not just sentimental agarbatti bambati tika lagauni to come to give some 10 rupees donation. No, this is about sacrifice. र यो भक्ति भनेको केवल एकदमै सजिलो अगरबत्ती मोमबत्ती बाल्ने टीका लगाउने जस्तो मात्र हैन, यहाँ त केही चीजको परित्याग गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। And it's about knowledge about what we are doing. It's not just blind following. र यो ज्ञानको पनि कुरा छ हामीले के गर्दैछौं भन्ने बारे, केवल अन्धविश्वास गर्ने कुरा हैन। And following the authority and being accepted by authority, following the path which was accepted by the authority. Mahajano inagata sapantha. र महाजनहरूले देखाउनु भएको मार्गमा हिँड्नु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। Not whimsically, sentimentally. आफ्नो मनोमानी तरिकाले भावुक भएर होइन। Nowadays we can see so much concoction. Hindu means no bindus. Yatopat tatopat. Yatomat tatopat. And this one saying, every road's leading to the same destination. र अहिले हामीहरु देख्न सक्छौं हिन्दू भनेपछि कुनै बिन्दु छैन, जे मन लाग्यो त्यही गरेछ, जतिवटा मत छन् त्यतिवटा पथ छन् भने जस्तो यहाँ मार्ग छ। No, but this is not accepted by the authority. तर महाजनहरूले यो कुरालाई स्वीकार गर्नु भएको छैन। Even Krishna, he says in Bhagavad Gita, yanti devavrata devan pitrim yanti pitrim vrataha bhutani yanti bhutija. He says that those who worshipping demigods, they will go to demigods. Those who worshipping the demons, they worshipping the demons, and bhutas, pretas, tantrics, right? They go to their planet. But those who worshipping me, they will come to me. स्वयं भगवान श्री कृष्णले पनि भगवत गीतामा घोषणा गर्नुभएको छ, देवताको पूजा गर्नेहरू देवताको लोकमा जान्छन्, पितृको पूजा गर्नेहरू पितृलोकमा जान्छन्, भूतका पूजा गर्नेहरू भूतको लोकमा जान्छन् र कृष्णको अथवा भगवानको पूजा गर्ने व्यक्तिहरू कृष्ण लोकमा जान्छन्। So it depends what kind of price you are ready to pay. Depends on the ticket you want to buy. तसर्थ हामीहरू कस्तो किसिमको मूल्य चुकाउनका लागि तयार छौं, कस्तो किसिमको टिकट किन्छौं त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। Because everybody have 24 hours, right? So as Srila Prabhupada Maharaj said yesterday, choice is yours. Whether you want to spend time with devotees and reading Bhagavatam and chanting holy name, or you want to do picnic and watch 3 hours movie. That's choice yours. तसर्थ सबैजनासँग त 24 घण्टा छ र हिजो प्रभु विष्णु महाराजले पनि बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि हामीहरुसँग यो चोइस छ, हामीले छान्न सक्छौं कि हाम्रो समयलाई भक्तहरुको साथमा बसेर श्रीमद् भागवतम पढ्नका लागि लगाउँछौं कि अथवा 3 घण्टाको फिल्म हेर्नमा लगाउँछौं। Everybody have 24 hours and everybody knows what to do, but they choosing to do whatever they want to do, not what they have to do. र सबैजनासँग त्यति नै समय छ र त्यो समयलाई केमा प्रयोग गर्ने भने हामीमा निर्भर छ। तर समस्या के छ भने उनीहरुलाई जे मन लाग्छ त्यो गरेर बिताइरहेका छन्, जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर बिताइरहेका छैनन्। So therefore to sacrifice the time for Krishna,
right? Krishna can see how much we can sacrifice time. And secret is very simple. To make most important things most important in our life. र कृष्णले हेर्नुहुन्छ कि हामीहरूले आफ्नो समयको कति आहुति दिन सक्छौँ त। र एकदमै सरल कुरा छ कि हामीहरूले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिजहरूलाई सबभन्दा बढी महत्त्व दिनुपर्छ। And therefore we can see, to understand what is most important things in our life, priorities, we need satsanga, we need association, to encourage each other and to focus what is our goal. र हामीहरूको जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको सत्संग, भक्तहरूको सँग गर्ने, र त्यसद्वारा हामीहरूले आफ्नो उद्देश्यप्रति एकाग्रित हुन सक्छौँ। If somebody want to have the separatist mentality and practice alone, Prabhupada said he's insane. You cannot make it out. You cannot do spiritual progress alone. You have to be in satsanga, in association. र श्रील प्रभुपादजीले बताउनु भएको छ कि कोही व्यक्ति चाहिँ एकान्ती भाव लिन सक्छ, म एक्लै भजन गर्छु भनेर सोच्छ भने निश्चित रूपले ऊ सफल हुन सक्दैन। So therefore Srila Prabhupada, he said, we created this society so devotees can come together and discuss about Supreme Personality of Godhead and about the goal of life. र त्यसर्थ श्रील प्रभुपादजीले भन्नुभयो हामीहरूले यो इस्कन संस्थाको स्थापना नै यस कारणले गरेका हौँ ताकि भक्तहरू एक साथमा आउन सक्नुहोस् र जीवनको उद्देश्य कृष्ण प्राप्तिको बारेमा चर्चा गर्न सक्नुहोस्। To encourage each other. Bodhayantas parasparam tushyanti charama matchitta madgata prana abodhayantas parasparam kathayantas cha mam nityam tushyanti charamanti cha. Krishna says, my devotees coming together to encourage each other and to help each other. And then they are very happy by discussing my pastimes. र भगवान श्री कृष्णले स्वयं पनि घोषणा गर्नुभएको छ कि मेरा भक्तहरू एक साथमा आउनुहुन्छ र एकअर्कालाई उत्साह दिनुहुन्छ, एकअर्कालाई कृष्णको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेर रमाउनु पनि हुन्छ, आनन्दित पनि हुनुहुन्छ। And that's why it's in Bhagavatam it's like parasparanu kathanam. So they coming devotees, they're discussing katha and they helping each other to get out from all this influence of material modes of nature. र भक्तहरू एक आपसमा आएर कृष्ण सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा गर्नुहुन्छ र एकअर्कालाई यो भौतिक संसारबाट निस्किनबाट सहयोग गर्नुहुनेछ। And that knowledge which help us to cut all the nuts of material attachments, chindanti, shastrani, by the sword of knowledge can cut all the attachments. र यो ज्ञानको तलवारद्वारा हामीहरूले अनेक किसिमका आसक्तिका ग्रन्थीहरूलाई गाँठाहरूलाई काट्न सक्छौँ। And therefore Guru, he gave us the shakti. This is explained in Srimad Bhagavatam 7 Canto. He gave us the sword of knowledge and he gave us the power. Balahinena labhya na. Nayamatma balahinena labhya. Prabhupada said we need the spiritual power to lift this knowledge and to apply it in our life. र सप्तम स्कन्द श्रीमद् भागवत पनि वर्णन गरिएको छ कि गुरुदेवले हामीहरूलाई त्यो ज्ञानको तलवार पनि दिनुहुन्छ र त्यो तलवारलाई उठाउन सक्ने शक्ति सामर्थ्य पनि दिनुहुन्छ जसद्वारा हामीहरूले हाम्रो कर्म ग्रन्थीले काट्न सक्छौँ। Otherwise we can waste our time. होइन भने त हामी आफ्नो समयलाई खेर फाल्न सक्छौँ। Srila Rupa Goswami explains that there are two ways of obtaining Krishna bhakti. श्रील रूप गोस्वामीले बताउनु भएको छ कि कृष्ण भक्तिलाई प्राप्त गर्ने दुईटा विधिहरू छन्। First is kripa. पहिलो हो कृपा And another one sadhana bila. So this is strong sadhana. Strong everyday systematical sadhana approved by our Acharyas. र दोस्रो हो एकदमै कडा अनुशीलनका साथमा गरिने साधना। Approved by our Acharyas. जुन चाहिँ आचार्यहरूद्वारा सुसम्मत छ। Not whimsical sadhana. केवल आफ्नो मनमानी साधना हैन। Everybody now may applying their own sadhana, whatever they want. Okay, you can do a little bit this, little bit this, you can do a little bit this, and then alom ilom bastrika sab thik huncha. र अहिले व्यक्तिहरु आफ्नो मनमानी तरिकाले अलिकति यो गर, अलिकति त्यो गर, अनुलोम विलोम भस्त्रिका गर, सब ठीक हुन्छ भन्छन्। And ultimately you can see, we read many books and we can see some examples. Oh, devotees of ISKCON, they left body by chanting Hare Krishna and they became enlightened. We know some stories. र यस्ता कयौं पुस्तकहरु पढेका हुन सक्छौं, कथाहरु हामीले सुन्छौं कि ISKCONका भक्तहरुले चाहिँ अन्तिम समयमा हरे कृष्ण जप गरेर आफ्नो प्राण त्याग गरेर दिव्य शरीर प्राप्त गरे। And in our country, in Russia, one devotee wrote one book, Death in Krishna Consciousness, how devotees successfully left this world. र हामीहरूको रसियामा एकजना भक्तले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ कि
कृष्ण भावनामा मृत्यु कसरी व्यक्तिले चाहिँ कृष्ण भावना आएद्वारा शरीर परित्याग गरे भन्ने कुरामा. But can I tell you, if you can compare this to the devotees, a number of devotees who left a very, very unfortunate situation, not very successfully, it will be thousands and thousands. तर यदि हामीले हेर्ने हो भने कयौं भक्तहरूले यसरी शरीर त्याग्नु भएकोला, तर त्योभन्दा पनि धेरै हजारौं हजार भक्तहरूले चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा आफ्नो शरीर त्याग्नु भएको छ. Of course, Krishna will take care. Krishna will take care, of course, when you chant it, Hare Krishna, Krishna will take care. But it's not necessary they achieve bhakti. र अब अवश्य पनि हामीले हरे कृष्ण जप गरिरहेका छौं भने कृष्णले हाम्रो विचार त गर्नुहुन्छ, कृष्णले हेर्नु नै हुन्छ, तर हामीले भक्ति प्राप्त गर्छौं भन्ने चाहिँ आवश्यक छैन. Because we are not serious. किनकि हामीहरू अनुशीलन राम्रोसँग गरिरहेका छैनौं. Because we are in ignorance. किनकि हामी अज्ञानमा छौं. Because we are thinking, okay, Kripa, 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 Guru Maharaj, Kripa, 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 and many devotees are waiting all their life, Kripa, 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 and die without Kripa. So, didn't get. किनकि कयौं भक्तहरु चाहिँ ओ कृपा 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 गुरुदेव कृपा दिनुस् भनेर भन्दा भन्दै कृपा भन्दा भन्दै उनीहरु त्यसरी नै आफ्नो मृत्यु हुन्छ. And sometimes the devotee used to come to Srila Prabhupada and said, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gurudev, Guru. And Prabhupada, so many Hari Bols. Can you do something practical? र कहिलेकाहीँ भक्तहरु चाहिँ प्रभुपादजीको अगाडि आएर हरि बोल हरि बोल हरि बोल भनेर गाइरहेका थिए, गुरुदेव भन्दै थिए र प्रभुपादजीले भन्नुभयो धेरैचोटि हरि बोल भयो, अब केही व्यावहारिक गरेर देखाऊ. It's very easy to sit at home somewhere, ekanta, and do some om. But try to live with devotees. Some people saying, oh, I'm already pure. Actually, I have nothing to do. I'm already satisfied. I'm happy. I achieved some high level because I'm alone at home doing bhajan. But once you come and stay with devotees, immediately horns and tail coming and fighting spirit comes. र आफ्नो घरमा एक्लै बसेर मैले भजन गरिरहेको छु भन्न त सजिलो छ, तर भक्तहरुको संगमा आएर बस्नुस् न. भक्तहरुको संगमा आएपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि हामीहरुको सिङ पुचार सबै बाहिर निस्किन थाल्छ. So many anarthas start to come out. Anartha nivritti. हामीहरुको अनर्थहरु बाहिर निस्किन थाल्छन्. And therefore we have to learn how to live in the family, because in the spiritual world it will be not you and Krishna. It will be, most of the time you will be with devotees. त्यसर्थ हामीहरूले यो भक्तहरुको परिवारमा बाँच्न सिक्नुपर्छ, किनकि आध्यात्मिक जगतमा केवल तपाई र भगवान बस्ने त होइन, यहाँ त भक्तहरुको समयमा साथमा अझै धेरै समय बस्नुपर्ने हुन्छ. But unfortunately in this material world, people coming to enjoy their senses and they cannot live together. As a people, so many divorce taking place, not like Devahūti, and Kardama. No. So much divorce. People cannot live together as an individual, as a families, as a countries. They're fighting with new fight. All the time fighting. र यस भौतिक संसारमा व्यक्तिहरू आफआफ्नो इन्द्रतृप्तिका लागि एक साथमा आउने गर्दछन्, र त्यो इन्द्रतृप्ति पूरा नभएपछि एकअर्कासँग झगडा गर्छौं. त्यसकारणले हामीहरू देख्छौं मानव समाजमा कतिपय केसमा चाहिँ डिभोर्स भइरहेको छ, मान्छेहरू चाहिँ छोडपत्र गरिरहेका छन्. तर यो एउटा समाजमा होस्, परिवारमा होस्, पति पत्नीमा होस् अथवा देशमै होस्, हामी देख्न सक्छौं नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूको झगडा भइरहेको हुन्छ. Therefore, to live together it requires qualification. You have to have tolerance. You have to have, compassion. तसर्थ साथमा बस्नका लागि हामीहरूलाई यी गुणहरूको विकास गर्न आवश्यक छ. हामीमा सहनशीलता हुनुपर्दछ, हामीमा करुणा हुनुपर्छ. Because love is about sacrifice. किनकि प्रेम भनेको बलिदानसँग सम्बन्धित छ. Not to do what you want. Sometimes even in family, you have to do what you have to do and you have to do it. Sometimes you should not do something which you like, but your beloved doesn't like. Or sometimes you have to do which you don't like, but he likes. र यो परिवारमा बस्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हैन. कहिलेकाहीँ कस्तो परिस्थिति आउँछ, आफूलाई मनपर्ने चिज पनि आफ्नो प्रेमी प्रेमिकालाई नमन पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि गर्न हुँदैन, र आफूलाई नमन पर्ने चिज पनि प्रेमी अथवा प्रेमिकालाई मन पर्ने भएको कारणले गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ. And therefore we can see, actually I was analyzing and I said, why people cannot perform something to please Guru and Krishna as authorized by our Acharyas?
र मैले चिन्तन गरिरहेको थिएँ कि किन व्यक्तिहरूले चाहिँ गुरु अथवा कृष्णले देखाउनु भएको वास्तविक प्रामाणिक मार्गमा लाग्ने चिजहरू गर्न किन सकिरहेका छैनन्? And all life, such a valuable life, we are wasting for nothing, for very cheap. It become very, very cheap, like same everywhere. र यस्तो मूल्यवान जीवनलाई हामीहरूले सस्तोमा खर्च गरिरहेका छौँ, केही पनि होइन जस्तो मानिरहेका छौँ। Because eat, sleep, sex and fight, it's everywhere doing people. Everybody doing this. Whether you are zero or hero, whether you are America or some Africa, everybody doing the same wrinkled things, enjoying. र जहाँ पनि हरेक व्यक्तिहरूले के गरिरहेका छन्, केवल आहार निद्रा भय मैथुन यतिको लागि आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। चाहे त्यो अमेरिका होस्, अफ्रिका होस्, चाहे सबै कुरा चाहिँ त्यही चाउरी परेको चिजलाई शोषण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। But when we coming with devotees together, we getting that prerna, that inspiration to act for Guru and Krishna. तर जब हामी भक्तहरूको सङ्गमा आउँछौँ भनेदेखि हामी गुरु र कृष्णको सेवामा लाग्नका लागि पूर्ण प्रेरणा प्राप्त गर्छौँ। And by seeing sacrifice of other devotees, we are getting the same inspiration. Okay, I have to do something. र अरू भक्तहरूको यस्तो बलिदानलाई देखेर हामीलाई पनि त्यस्तो किसिमको भाव जागृत हुन्छ, मैले पनि केही गर्न पर्छ। By seeing the sacrifice of our acharyas and our seniors, our spiritual masters, how they sacrifice themselves, how they sacrifice their young age youth as a flowers to the lotus feet of Srila Prabhupada. र जब हामीहरू हाम्रा महान आचार्यहरूको जीवनी हेर्छौँ कि कसरी उहाँहरूले आफ्नो सर्वस्व, आफ्नो युवा अवस्था, आफ्नो शक्तिलाई सबैलाई श्रील प्रभुपादजीको चरण कमलमा समर्पित गरिदिनु भयो। Sincere and honest person will start to feel shame. Oh, dikkar, I am such a useless guy. There are so many people better in bhakti than me. र एउटा असल सभ्य व्यक्तिले विचार गर्छ कि ओहो मेरो जीवन त बर्बाद भयो, मभन्दा कति भक्तहरू श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, म त केही गर्न सकिनँ। And there are 5 things we can get in Vaishnava association which approved by Acharyas. र आचार्यहरूद्वारा सुसम्मत वैष्णव सङ्घमा हामीले 5वटा कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ। And I noticed, why people inactive, even devotees, why they are inactive, why they are not coming to temple, why they are not achieving anything, why they don't want to take responsibility for the mission. र मैले देखेको छु कि भक्तहरूमा किन चाहिँ यस्तो उत्साह छैन के गरौँ भन्ने कुरा, किन भक्तहरूमा यस्तो समस्याहरू देखा परिरहेको छ त? Number 1, lack of motivation. There's no mission in their life. Mission must be some motivation. पहिलो कुरा त उहाँहरूलाई केही प्रेरणा छैन, केही गर्ने जीवनको उद्देश्य छैन। Social, emotional, spiritual, physical must be motivation. चाहे सामाजिक होस्, पारिवारिक होस् अथवा मानसिक होस्, एउटा प्रेरणाको आवश्यकता पर्छ। Physical, I have to become healthy. I have to do my exercise every day. Come on, I have to do so. Why? Because by being healthy, I can do so much for devotees and Krishna. र शारीरिक रूपमा हो म स्वस्थ हुनुपर्छ, म तगडा हुनुपर्छ ताकि मैले कृष्ण र भक्तहरूको लागि धेरै गर्न सकौँ। Spiritually, I have to read Prabhupada's books so I can learn something, I can preach very nicely. र आध्यात्मिक रूपमा मैले श्रील प्रभुपादजीका पुस्तकहरू पढ्नुपर्छ ताकि मैले यी कुराहरू बुझेर अरूलाई प्रचार गर्न सक्छु। I have to become very nice instrument in the hands of my Guru Maharaj. म आफ्नो गुरुदेवको हातमा रहेको उत्तम एउटा औजार बन्नुपर्छ। So it means, motivation means why and for what I am doing things. Why? If you know why, no need to tell what. So it's very important to understand why and for what. What's the mission of my life? र हामीले बुझ्नुपर्छ कि मेरो जीवनमा किन र म कसका लागि के गर्दैछु। So second one, there is no knowledge. Why is they not performing up to the standard? Because there is no motivation and there is no knowledge. र दोस्रो हो ज्ञान छैन। Or sometimes they are doing, if you don't have knowledge, if you're doing something, but you'll do something, but you'll do things wrong because you don't have knowledge. र यदि ज्ञान छैन भनेदेखि कहिलेकाहीँ व्यक्तिले केही गर्न त गर्छन् तर त्यो ज्ञान नभएको कारणले त्यसलाई गलत रूपमा गर्छन्। No motivation, no knowledge. Third one, no skills. र तेस्रो हो क्षमता सामर्थ्य छैन। So without knowledge you'll do something wrong, but without skills you'll do incorrect. त ज्ञान बिना त हामीले गलत चिज गर्छौं तर सिप बिना चाहिँ सही चिजलाई गलत रूपमा गर्छौं। So fourth one, there is no resources.
र चौथो हो हामीसँग सामग्री छैन। So we can see without devotees, very difficult to get resources. And then people will be doing everywhere, jack of everything, master of none, but they will become helpless because they are not able to, they have Shakti, but they don't have support. र चौथो हो हामीहरूलाई चाहिँ यो चिजहरू साधनहरू नभएकै कारणले गर्दाखेरि र भक्तहरूको सङ्गमा भएन भनेदेखि हामीहरूसँग यो साधन हुँदैन, एक्लै एक्लै थोरै थोरै अलिअलि गर्छौँ तर कुनै चिजमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। And fifth, there is no planning. र पाँचौँ हो हामीहरूको कुनै चाहिँ योजना छैन। Even in life, we have to plan. Okay, this many years I will be this much, this much. For example, I'm brahmachari, then I'm getting married. Then by this time, Sitaram, I'm taking my wife, going for vanaprastha, let children run the business. And then, if not sannyas, then serious responsibility for our spiritual life. र हामीले आफ्नो जीवनलाई पनि एउटा योजनामा राख्नुपर्छ कि यति वर्षसम्म ब्रह्मचारी बस्छु, तत्पश्चात गृहस्थ बन्छु, अनि यति समयपछि आफ्नो व्यापारहरू सबै छोराछोरीलाई दिएर पति पत्नी वानप्रस्थ लिन्छु र अनि अन्तिममा सन्यास नभए पनि केही न केही जिम्मेवारी लिएर म बस्छु। Once it was king and he got lost in the jungle. र एकचोटि समयमा एकजना राजा थिए जो जङ्गलमा हराए। And he went to the hunting and he lost in the jungle, very dark at night. र शिकार खेल्नलाई गएका थिए र रातिको समयमा जङ्गलमा हराए। And he was very scared because it was, so many animals there and tigers also. He thinking what to do. र उहाँ एकदमै डराउनु भयो किनकि अनेक किसिमका स्यालहरू, बाघ, डरलाग्दा जङ्गली जनावरहरू आवाज गरिरहेका थिए। When you're going in jungle at night and there is so many sounds. And you say, oh my God, you're feeling what to do. Have you heard this sometimes? र कहिलेकाहीँ रात्रिको समयमा जङ्गलमा जाँदाखेरि अनेक किसिमका आवाजहरू आउँछन् र त्यो आवाजहरू सुनेर कस्तो डर लाग्छ। तपाईँहरू सुन्नुभएको छ त्यस्तो आवाज? When you're walking in the jungle, ding, ding. So, and no one is there. र जङ्गलमा हामीहरू बिस्तारै हिँडिरहेका छौँ, अनेक किसिमका डरलाग्दा आवाजहरू आउँछन् र कोही वरिपरि देखिँदैन। So this material world is a jungle of material existence. Fifth Canto Bhagavatam explains this. Forest of material existence. र पञ्चम स्कन्द श्रीमद् भागवत अनुसार यो भौतिक संसार पनि एउटा जङ्गल हो। So very fearful. Bhayadvitiya biniveshatasya. It's a very fearful place. र एकदमै डरलाग्दो ठाउँ छ यो। And don't think that now you are laughing, but tomorrow it can be bombs falling down like now in Ukraine. र नसोच्नुहोस् कि हामी सुरक्षित छौँ किनकि आज हामीहरू हाँसिरहेका हुन सक्छौँ, भोलिको दिनमा युक्रेनमा जस्तो यहाँ पनि बम विस्फोट भइरहेको हुन सक्छ। And my relatives, they're telling me that they're now hiding on the ground because many people killed, bombs, fire, right now. They're on the ground. They're not sleeping. My brother told me, all night, cannot sleep, fearful. र मेरो परिवारका सदस्यहरू, मेरो भाइले पनि मलाई बताउनु अहिले त्यहाँ युद्ध चलिरहेको छ र कहिले कहाँबाट बम विस्फोट हुन्छ, कतिखेर पड्किन्छ, के हुन्छ, अनेक किसिमका आवाजहरू आउँछन्। हामीहरू जमिन मुनि गएर लुकेर बसिरहेका छौँ भयभीत भएर। And Srila Prabhupada said that in Kali Yuga time will come that people like rats will go underground. र शिल प्रभुपादजीले भविष्यवाणी गर्नुभएको छ कि यो कलियुगमा यस्तो समय आउनेछ व्यक्तिहरू चाहिँ मुसा जस्तो जमिन मुनि बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। So this king, he was very much afraid, and he saw one small jupri, like this, like small straw house, and one very, very poor guy was sitting there and making fire. र राजा यसरी अत्यन्त डराइरहेको समयमा त्यो जङ्गलमा उहाँले देख्नुभयो कि एउटा सानो कुटी रहेछ र त्यो झोपडीभित्र उहाँले देख्नुभयो कि एउटा गरिब मान्छे चाहिँ त्यहाँ आगो बालेर बसिरहेको थियो। So he came to this, excuse me. And this is, this man who was sitting inside the jupri, he was just very, very poor and illiterate. He didn't know that this is king, Are bhaiya, aja. And he brought him, very simple guy,
हेर यो झोपडीभित्र जो व्यक्ति बसिरहेका थिए गरिब अशिक्षित व्यक्ति उसलाई यो राजा हो भने पनि थाहा थिएन र जब उहाँले ढोका खोलेर त्यहाँ हेर्नुभयो ए ल आउनु यहाँ भित्र आउनु भनेर बोलाए You see? Because when there is danger, there is no designations, there is no uniform, there is no Raja Praja. Everybody like family. र जब कुनै आपतकालीन परिस्थिति आउँछ खतरा आउँछ त्यस समयमा को राजा हो को प्रजा हो केही कुरा भेद हुँदैन सबै समान हुन्छन्. So and then now underground I was asking, show me underground. And underground, hundreds of people. There's some big crorepati. There is, because in front of death, everybody's same. र मैले उहाँहरुलाई चाहिँ भिडियो खोलेर देखाउनु त्यहाँ के भइरहेको छ जमिन मुनि देखाउनु भन्दाखेरि सबैजना करोडपतिहरू ठुलठुला व्यक्तिहरू सानामान सबै समान रूपले चाहिँ त्यहाँ बसिरहेका थिए. Some taxi driver, rickshawala and crorepati, udyogpati, everybody sitting and sleeping together like this. र त्यहाँ सानो सानो कोही रिक्सा चलाउने व्यक्तिहरू ट्याक्सी चलाउने मान्छेहरू अझ ठुलठुला करोडपतिहरू सबै एकै ठाउँमा बसिरहेका छन् साथमा सुतिरहेका छन्. मृत्यु सर्वाहारश्चाहम्. Death will take everything from everyone. मृत्युले सबै व्यक्तिबाट सबै थोक्ने खोजिदिन्छ. But only one thing, death cannot take bhakti, cannot take Krishna from our heart. तर एउटा चीज छ जुन मृत्युले हामीसँग खोज्न सक्दैन त्यो हामीहरूको हृदयमा रहेको भक्ति कृष्णलाई हामीसँगबाट कहिले खोज्न सक्दैन. You see? And Prahlad Maharaj also praying the same thing. र प्रहलाद महाराजले यही प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ. Dhana bijanarupa tapasruto. He says that all this money, all this position, all your fame, nothing will impress God. Nothing is permanent. But he said, Bhaktiya tutosha bhagavan gajayuttapa. He says, but by bhakti you can impress God. That's because it's the only opulence we have. र प्रहलाद महाराजले पनि भन्नुभएको छ तपाईको धनद्वारा तपाईको सुन्दरताद्वारा बलद्वारा शक्तिद्वारा कुनै पनि चीजले हामीले भगवानलाई आकर्षित गर्न सक्दैनौं. भगवान त केवल मात्र हाम्रो भक्तिद्वारा आकर्षित हुनुहुन्छ. So this king was sitting with this man, poor man, and they were friends like this. Very nice, very, very, very happy together. र राजा यसरी चाहिँ त्यो गरिब मान्छेसँग बसिरहेका थिए एकअर्कासँग कुरा गरिरहेका थिए र एकदम राम्रो मित्र बने. And next morning king came out from the jupri, was nice birds, very nice, very beautiful environment, and sun coming, no fear. र बिहान राजा जब चाहिँ झोपडीबाट बाहिर निस्किनु भयो मैले देख्नुभयो अनेक किसिमका सुन्दर पक्षीहरूले चाहिँ कलर अप गरिरहेका छन् आवाज गरिरहेका छन् र घाम निस्किएको छ एकदम सुन्दर वातावरण छ बाहिर. When you're coming and sun is coming, is no fear. When sun is of knowledge coming, there is no fear. And beautiful birds chirping, very nice. You're just feeling so happy when sun coming. Similarly, when light of knowledge coming, there is no fear. र जसरी सूर्यको आगमन भइसकेपछि सबै किसिमको डर हराउँछ र व्यक्तिलाई खुसीको अनुभूति हुन्छ अनेक किसिमका सुन्दर चराहरूको आवाज सुनिन्छ उज्यालो प्रकाशमा आएपछि व्यक्तिलाई आनन्द हुन्छ. त्यस्तै गरी ज्ञानको प्रकाश हाम्रो हृदयमा बलिसकेपछि हामीहरूलाई पनि खुसी मिल्छ. ज्ञानदीपेन भास्वतः. So this is knowledge, right? And then king became so happy and joyful. My dear man, friend, you know who am I? And this guy said, no. Bhaiya, I don't know. Who are you? र राजा यति खुसी हुनुभयो र आफ्नो साथीलाई हे मेरो साथी तिमीलाई थाहा छ म को हुँ भनेर सोध्नु. उनले भने अह मलाई थाहा छैन तपाईँ को हो. मैं राजा हूँ, महाराजा. I am king of this. I am king. र उहाँले घोषणा म यो सारा देशको राजा हुँ. I am so happy with you, and as a gift, I am giving you this forest. All forest is yours. र म यति खुसी छु तिमीसँग र पुरस्कारको स्वरूपमा यो सारा जंगललाई मैले तिमीलाई दिएँ. Right? So and he had this, stamp like पूरा उसको कागज दिएको छ नि पूरा. र उहाँलाई उहाँसँग जुन मोहर थियो त्यो मोहर छाप लगाइदिएर ल यो जंगल तिम्रो भनेर कागज बनाइदिनु. So all of a sudden, this poor man from Budanelkhand, he didn't know what to do with this jungle. अब के गर्ने. र यो गरिब व्यक्ति बुढाले कण्ठबाट थियो उले सोचे अब यो यत्रो जंगल लिएर मैले के गर्ने थाहा नै भएन. Jungle पाएको what to do? I said, I don't know what to do. How to? He started to cut the trees and burn in the fire as he used to do. र उनले के गर्ने थाहा थिएन. त्यसो त त्यो रुखलाई काटेर त्यसबाट आगो बालेर ताप्न थाले जस्तो कि पहिला गरिराख्थे.
And after he burned the wood, every night, and he got this koila, and he was very smart. And I'll go to sell this koila, and I'll get 10 rupees. How smart I am. र उनले त्यो रुखलाई जलाएर जुन कोइला निस्किन्छ हो म यो कोइलालाई बेच्छु 10 रुपियाँ पाउँछु भनेर चाहिँ बेच्न लिएर गए कति खुसी म कति बुद्धिमान छु भनेर सोच्न थाले तातो पनि भयो और पैसा पनि पायो So like this I got you see, and he was so smart, and he was thinking all life that he is the smartest person in the world, getting 10 rupees burning fire and just getting money also 10 rupees. र उनले सोच्नाले म यो संसारकै सबभन्दा बुद्धिमान व्यक्ति हो मलाई तातो पनि भइरहेको आगो पनि बालिरहेको छु र त पैसा 10 रुपियाँ पनि कमाइरहेको छु. But when he became very old like this, he could not even cut bancharo na. He could not cut the trees, because people cutting the trees now and destroying the forests. But he could not cut anymore the trees. He thought. र जब उनी एकदमै बिरामी भए बुढो भए उनले चाहिँ त्यो बन्चरोले रुख काट्न पनि सकेनन् एकदमै अशक्त भए. कोरोना भाइरस पनि भयो. गाह्रो छ. So what to do? He said, okay, let me just ask some boys from this मन्दिरबाट. र उहाँले सोच्नु भयो यहाँको केही मन्दिरबाट केटाहरूलाई म बोलाउँछु. Cut the trees and I'll take the trees to the market. Let them burn themselves. र उनीहरूलाई काट्न लाउँछु र त्यो रुख लगेर मार्केट दिन्छु उनीहरूले आफै जलाउनु. I will sell the tree only. I will not burn. अब म यो रुखै बेच्छु म यो जलाउँदिनँ. When he brought this to Bhagavatam or maybe to Kalimati, he brought this tree, and very, very rich man came. Said, wow, I want to buy this tree. And he paid, 1 lakh rupees. र जब चाहिँ उनले त्यो रुख बोकेर लिएर गए भाटपट्टि अथवा कालीमेटीमा र त्यहाँ बिक्री गर्दै थियो एउटा धनी मान्छे आएर ओहो यो रुख मलाई साह्रै म किन्छु म यसको लागि 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भने 1 लाख दिनुभयो. And this man was thinking, oh my God, why so much money? In all my life I didn't get so much money, and you give me for 1 tree only so much money. He said, yes, Devahūti, this is sandalwood, sandals. This is sandal tree. र जब चन्दनको रुख. र जब उनले त्यो रुखलाई यत्रो पैसा मलाई किन दिन लाग्यो यत्रो जीवनभरि मैले कति कोइला बेची मैले यति पैसा पाएको थिइनँ किन यत्रो पैसा दिनु अरे मूर्खतालाई थाहा छैन यो साधारण रुख हो यो त चन्दनको रुख हो. Oh, this man lamenting, and I burned for nothing, all jungle. I had all jungle of these trees, and I was not able to use it properly. र उनलाई ग्लानी भयो कि ओहो मसँग यत्रो ठुलो जङ्गल थियो चन्दनको रुखहरूको तर मैले बेकारमा जलाएर सिद्ध्याएँ सबै. And I was using only for 10 rupees. I could have been Arabpati. र मैले जब 10 रुपियाँ पाउनको लागि यसको प्रयोग गरिरहेको थिएँ म त अरबपति बन्न सक्थेँ अहिलेसम्म. So therefore this human life is very valuable, very valuable. After many life labdva sudurlabhamidam bahu sambhavanti. This human body got very, very rare. So let us use it for Krishna. And when we use this for Krishna, we will become the richest people because we will get this prema pumarthamaha. र त्यस्तै गरी हामीहरूको यो मानव जीवन पनि अत्यन्त दुर्लभ छ अत्यन्त अनमोल छ. यो अनमोल जीवनलाई हामीहरूले कृष्णको सेवा गर्न भक्तहरूको सङ्ग गर्नमा प्रयोग गरौँ र आफ्नो जीवनलाई सफल बनाऊ. Prema-dan. This is the greatest, and that can be achieved simply by chanting holy name. र यो प्रेम धन हो. यो प्रेम धनलाई केवल भगवानको नाम जप गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ. That's what Bhagavatam says. If you chant even imperfectly, you will get all success. तसर्थ श्रीमद् भागवतमले बताएको छ यदि अपूर्ण रूपमा भए पनि भगवानको नाम जप गर्यो भनेदेखि हामी सफल हुन सक्छौं. And Bhagavatam says even you doing mantra, tantra or behavior anything imperfect by chanting sarvam karomi achindantam anu nama sankirtanam. Anu tava sankirtanam. Bhagavatam says that even anu nama tava sankirtanam. Anu means little bit. Everything. Even we have this chindantam, there's an impurity in mantras, in tantras, in your activities, everything is imperfect. Simply by chanting holy name, everything can become perfect. र श्रीमद् भागवतमा पनि वर्णन गरिएको छ
कि कुनै कार्यमा हामीहरूको मन्त्रको कमी हुनसक्छ, तन्त्रको कमी हुनसक्छ, देश काल पात्र कुनै चिजमा पनि छिद्र हुनसक्छ। त्यस्ता सम्पूर्ण किसिमका छिद्रहरूलाई, कमी कमजोरीहरूलाई केवल मात्र किञ्चित मात्रामा, थोरै मात्र रूपमा पनि गरिएको नाम संकीर्तनले पुरा गरिदिन्छ। And that opulence was given to us by Srila Prabhupada. र त्यो ऐश्वर्य हामीलाई श्रील प्रभुपादजीले दिनुभएको छ। So we have to pay the proper price for that. तसर्थ त्यसको लागि हामीहरूले उचित दाम तिर्नुपर्छ। And that dam is to sacrifice. Tapo divyam putrakayan satam. To sacrifice, and to do something which actually make Krishna willing us to give this gift to us. र त्यो दाम भनेको हामीहरूले एउटा तपस्या, एउटा बलिदान गर्नलाई तयार हुनुपर्छ, जुन बलिदानलाई देखेर कृष्णले हामीहरूलाई त्यो अमूल्य धन दिन सक्नुहुन्छ। But we can never ever repay to spiritual master for whatever we have got. र कहिले कहिले पनि हामीले गुरुदेवले हामीहरूलाई दिनुभएको यो ऋणलाई तिर्न सक्दैनौँ। You see, Prithu Maharaj in 4th Canto Bhagavatam, he says, if somebody thinks that he can repay to spiritual master, such a person is, Vinoda Patram, he's a joker. र श्रीमद् भागवतम 4th स्कन्धमा पृथ्वी महाराजले वर्णन गर्नुभएको छ कि जो व्यक्तिहरूले सोच्छन् कि मैले आफ्नो गुरुदेवको ऋणलाई फिर्ता दिन सक्छु, तिर्न सक्छु भने ती व्यक्तिहरू विनोद पात्र हुन् अथवा हास्यका पात्रहरू हुन्। And then I'll tell you a small example. One day, one small baby came to the mother and said, Mommy, and he brought the list, bill. And it's written, Mommy, this is for you. र एउटा सानो उदाहरणद्वारा बुझाउँछु कि एउटा सानो बालकले, बच्चाले चाहिँ आफ्नो माताकोमा आएर एउटा लिस्ट प्रस्तुत गरेर मातालाई यो तपाईँको लागि भनेर दिए। And he gave the list, it was written there also. Okay, cleaning the house with the broom, 5 rupees. Eating food which you cooked for me fully, 7 rupees. Going in school in time, 10 rupees. Bringing some bread from the shop, 5 rupees. Full list, please. यो मेरो सेवाको बिल। र सानो बच्चाले चाहिँ आफ्नो मातालाई त्यो बिल दिनुभयो र त्यसमा लेखेको थियो कि यो घरको सरसफाई गर्नको लागि 5 रुपैयाँ, अनि त्यसपछि तपाईँले दिएको खानेकुरालाई खाइदिनको लागि 7 रुपैयाँ, अनि ठिक समयमा स्कुल गइदिनको लागि 10 रुपैयाँ इत्यादि किसिमको एउटा यो मैले गरेको सेवाको बिल हो भनेर दिनुभयो। तपाईँको आदेश सेवन पालन गर्नुको लागि 15 रुपैयाँ। There is one joke when disciple comes to Guru Maharaj. Guru Maharaj, what seva I can do for you? के सेवा गर्न सक्छु Guru Maharaj? And Guru tells him, okay, go for book distribution. गलत विचार, और ट्राई गर्नुस् न। एउटा जोक पनि छ जहाँ चाहिँ एउटा गुरुको शिष्य जानुभयो र शिष्यले चाहिँ गुरुलाई भन्नुभयो, गुरुदेव हजुरकोमा के सेवा गर्न सक्छु बताउनुहोस्। अनि गुरुदेवले ठिक छ पुस्तक वितरण गर्न जाऊ। अनि शिष्यले मिलेन अर्को आदेश दिनु त। You try another one. You're wrong. अर्कोचोटि प्रयास गर्नु त मिलेन। So this disciple said, okay, you want me to follow you, this much rupees you have to pay me. If you want me to eat whatever you cook, this much. So, and then mother said, okay, beta, give me the list. Okay, let me tell you my price. So I said, when I was carrying you for 9 months in my womb, free. When I was struggling and cleaning your clothes, free. When I was just, tolerating you, screaming every night, I could not sleep, that's free. And in this way, she wrote all the tapasya she did. And then baby listened to that, and he took the leaf and said, bill paid. Everything paid. र तत्पश्चात माताले ल्याऊ तिम्रो लिस्ट ल्याऊ त भनेर हेर्नु भयो र त्यो लिस्ट त्यो लेखिसकेर अब मेरो लिस्ट हेर है त्यो म दिन्छु भनेर तिमीलाई 9 महिनासम्म मेरो गर्भमा धारण गरेर राखेँ फ्रीमा। त्यसपछि फेरि तिम्रो चाहिँ कपडाहरू सबै मैले धोइदिएँ त्यो पनि फ्रीमा। मैले तिमी राति तिमी रोएर मेरो निन्द्रालाई परित्याग गरी तिमीलाई हेरेको त्यो पनि फ्रीमा। यसरी लामो लिस्ट दिनुभयो र त्यो लिस्ट देखेर छोराले यसरी हेर्नुभयो र तलपट्टि साइन गरिदिएर त्यो पैसा तिरिसक्यो, चुक्ता भयो।
So similarly, when sometimes we telling devotees, okay, mandir mein kuch lagaunus. 10 rupiah Patri Prabhu dinus malai. Okay, can you do some go seva? Oh, you to 50 rupiah. Oh, can you remove some stones there and put some pandal? Oh, you to nishulk hoinanta. So we have to pay so much, and then and we can see when this our acharyas like Mahavishnu Maharaj, Prabhu Vishnu Maharaj constructed temple for free, buying land for free, sacrificing their life for Prabhupada to Nepal, free. Okay, and we coming kucho lagaunu gaह्रो छ त्यो मन्दिरमा जो बनाएको छ मन्दिर पनि मन्दिरमा पनि आउनु भक्ति संगम तयार बनाएको छ 54 भोग बनाएको छ भक्ति संगम पनि बनाएको छ आउनु मलाई 200 रुपैयाँ दिनुपर्छ एक दिन जानुपर्छ गाह्रो छ आउने इस्कनलाई मलाई पैसा तिर्नुपर्छ त्यसपछि म सेवा गर्छु ल but Srila Prabhupada went to America. Our spiritual masters sacrificed their life for free for us. Kucho lagaunu gaह्रो छ. So we have to do everything now because they paid all our bills. त हामीहरूले हेर्न सक्छौं यहाँ हाम्रो गुरुदेवहरूले कति चीज हामीहरूलाई फ्रीमा गरिदिनु भयो यो मन्दिर खडा गरिदिनु भयो यो मन्दिरमा हरेक कुराको व्यवस्थापन गरिदिनु भयो फ्रीमा सबै त फ्रीमा र अब हामीहरूलाई चाहिँ एउटा झाडु लगाउनको लागि पनि 10 रुपैयाँ दिनुस् त्यहाँ अलिकति ढुङ्गा सार्दिनु पर्यो 20 रुपैयाँ दिनुस् हो यति काम गर्नु पर्यो त्यो केही पनि हामीहरू पैसा लिइरहेका छौं भनेपछि यत्रो सबै व्यवस्थापन गरिदिनु भयो यत्रो भक्ति संगमको उत्सव राख्दिनु भयो हामीलाई ओहो 200 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ कति गाह्रो छ मलाई पैसा दिनुपर्छ नि म आउँछु भन्ने हामीहरूको यस्तो किसिमको भावना छ यसर्थ हामीहरूले कति उहाँहरूले चाहिँ प्रभुपादजी अमेरिका जानुभयो फ्रीमा हामीहरूको लागि यत्रो ज्ञान प्रसारित गरिदिनु भयो कति कष्ट सहनुभयो त्यो सबै फ्रीमा त्यो हामीले गर्न पर्छ And Chaitanya Mahaprabhu took sannyas free for us. र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले सन्यास दिनुभयो world for free just for us. भगवानलाई यहाँ आउनु पनि जरुरत थिएन. Why did he take sannyas? Samsarinam karunayah. Who can be better friend than me? He says. Golokere prema dana free. Dana harinama sankirtana. And he gave for free. And this is free offer, Good Friday offer. Ramachandra Priya gave me another. So he gave for free, but we can repay something to give some dakshina to buy this book, to know something, and to support book distribution. Right? र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले सन्यास दिनुभयो फ्रीमा उहाँ यो संसारमा आउनुभयो यो भौतिक संसारमा आइदिनु भयो त्यो फ्रीमा हामीहरूको लागि कति परित्याग गर्नुभएको छ र स्वयं भगवान यस धराधाममा आएर हामीहरूको लागि यत्रो गरिराख्नु छ हामीले के न के त गर्नुपर्छ र आज अत्यन्त सुन्दर राम्रो शुक्रबार पनि छ तसर्थ यहाँ रामचन्द्र प्रिय प्रभुले हजुरहरूलाई चाहिँ फ्रीमा यो पुस्तक दिँदै हुनुहुन्छ र त्यो चैतन्य महाप्रभु फ्रीमा आएको छ फ्रीमा but we have to do something to pay his ticket, We have to do. You have to do something, as we say. Baap ka beta sipai ka ghoda kuch nahi to thoda tha. So you can get this Good Friday offer by giving some donation. र उहाँले त पछितिर महाप्रभु त फ्रीमै आउनु भएको छ तर हामीले आफ्नो तर्फबाट केही सेवा गर्न सक्छौं ताकि यो पुस्तक वितरणलाई निरन्तरता भइरहोस्. And you see how much he sacrificed for us. So we can sacrifice at least something. We can learn how to sacrifice. र हामीले देख्न सक्छौं कि उहाँले हाम्रो लागि कति परित्याग गर्नुभएको छ कति बलिदान गर्नुभएको छ भने हामीले पनि उहाँको लागि केही न केही गर्न सक्छौं भने. Because Krishna doesn't need anything from us. Guru doesn't need anything from us. We are giving some sacrifice and donation and seva apna hit ko lagi. We actually doing this for our benefit, not for Guru doesn't need anything. किनकि गुरुलाई कृष्णलाई केही चीजको खाँचो छैन सबै थोक परिपूर्ण हुनुहुन्छ र हामीहरूले आफ्नो तर्फबाट केही दिन्छौं गुरुलाई कृष्णलाई दिन्छौं भने त्यो हाम्रै फाइदाको लागि हो. And being as a Devahūti, as a faithful wife of her husband. Similarly, disciple, as a faithful disciple of Guru, by serving selflessly, we'll get Krishna in our heart, as Devahūti got Kapila Dev.
र यसरी नै निष्कपट रूपमा जसरी देवहूति माताले आफ्नो पतिको सेवा गर्नुभयो त्यसरी नै निष्कपट शिष्यको रूपमा यदि हामीले गुरुको सेवा गर्यो भनेदेखि सबै चिज प्राप्त हुन्छ। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, प्रभुपाद की जय, निष्कपट सेवा की जय, अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे भक्ति संगम महामहोत्सव की जय, अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय, विष्णु महाराज महाविष्णु महाराज की जय, जयतक स्वामी महाराज की जय। त्यो पनि एउटा उदाहरण, अलग अलग प्रवचन दिनुपर्छ। जयतक महाराज, how much they give everything. So that's why let us serve together to please our Acharyas and be authorized by that. Hare Krishna. Hare Krishna. Jindabad, Murdabad. Bhakta Vrinda, Jindabad, Jindabad. The Adhunik style, na? Thank you so much. Hare